Cuba ha mantenido ese papel de vanguardia ideológica y estratégica en soledad durante muchísimo tiempo. Cuba has maintained that role of ideological vanguard and solidarity for a long time. Y la historia futura no solo a Fidel, sino que además reconocerá al pueblo cubano el inmenso sacrificio y la inmensa labor que ha pretendido y ha conseguido presentar para que el resto de la humanidad tenga un punto donde apoyarse precisamente para enfrentar la crisis. And the future will not only absolve Fidel Castro, but also the people of Cuba who have put in an enormous effort and sacrifice in order to be able to be a point of reference and continue that struggle as is continuing today. Pero la novedad es que Cuba ya no está sola. But what is new is that Cuba is not alone. Venezuela, en una dimensión completamente diferente, le replanteó al mundo no solamente la necesidad, sino la posibilidad del socialismo. Venezuela, in a completely different dimension, has once again put on the agenda, once again promoted not just the necessity, but the possibility of socialism. Creo que está fuera de duda para todos las extraordinarias condiciones individuales del presidente Chávez. I think there's no doubt in this room about the extraordinary individual capacities of President Chávez. Pero si el mundo en todas sus latitudes observa, admira, aplaude y escucha a Chávez, observes, admires, and cheers on Chávez, no es por sus capacidades individuales, it's not because of his individual capacities, sino porque ha sido capaz de presentar frente a la crisis del capitalismo but it's because in the face of the crisis of capitalism, he's been able to present el renacimiento de la perspectiva socialista. the rebirth of a socialist perspective. Ahora bien, no solamente están Cuba y Venezuela, también llegó Bolivia a sumarse. And it's not just Cuba and Venezuela. Bolivia has now also come onto the table as well. Y si por muchísimos años la vanguardia de la humanidad estuvo completamente disgregada y aún a la vista desaparecida, And for a long time, the world vanguard was segregated and not visible to humanity. hoy podemos decir que la vanguardia ha emprendido el camino de su reagrupamiento. Today we can say that vanguard has begun on the path of regroupment. Y que no solo América Latina, sino el mundo tiene una dirección política And not just Latin America, but the world has a political leadership personalizada en tres grandes nombres: personalized in three grand names: Fidel, Chávez y Evo. Esto es una extraordinaria victoria antes de la batalla. This is an extraordinary victory before the battle. Ahora, es claro que el imperialismo está intentando, antes de afrontar el punto extremo de su crisis económica, It's clear that capitalism, before confronting the extreme point of its crisis, está intentando, enfrentar esa alternativa política is trying to confront that political alternative que es la verdadera respuesta, la única respuesta a la crisis económica del capitalismo. that is the real and only response to the economic crisis of capitalism. Porque, compañeros y compañeras, seamos claros, Because, comrades, we have to be clear. no
hay respuesta desde el capitalismo a la crisis del capitalismo. Capitalism cannot offer any responses to this crisis. La idea de que con reformas, cambiando algún aspecto del sistema financiero internacional, The idea that through reforms or changing some aspects of the financial architecture, corrigiendo la conducta de organismos como el Fondo Monetario, controlando a los bancos e incluso invirtiendo mucho para que vuelva a existir demanda de fuerza de trabajo, correcting some of the behaviors of the International Monetary Fund, or trying to save the banks, or trying to increase invertir para poder conseguir que retorne la demanda de fuerza de trabajo. and invest in order to create jobs in order to try to save the system through that way. La idea de que con tales medidas se puede resolver siquiera parcialmente la crisis que estamos afrontando, The idea that those measures can even partially solve some of the crises that we are facing carece absolutamente de fundamentos teóricos y de fundamentos prácticos. lacks any theoretical foundation or practical foundations. Ellos no tienen respuesta. Ellos solamente tienen hoy una necesidad: They don't have any answers. Today they only have one necessity: impedir que la crisis dé lugar a la revolución. Stop the crisis paving the way towards revolution. Impedir que la crisis mundial se transforme en la revolución mundial. Stop the world crisis transforming itself into the world revolution. Y para intentar impedirlo, el primer paso es dividir a esa fuerza que ha ido congregándose en América Latina en los últimos años y cuyas cabezas más potentes son precisamente las conducciones políticas de Cuba, de Venezuela y de Bolivia. And in order to impede this, the first step that it is trying to implement is the division of those different forces that are leading the revolution in Latin America and who had at their heads Fidel Chavez and Evo Morales. Yo los invito a que ahora, pero sobre todo después de ahora, ustedes hagan un ejercicio. I'd like to invite you now, above all else, to afterwards do an exercise. Observen los movimientos que el imperialismo ha hecho en las últimas 3 semanas y los que hará en las próximas 3 semanas. Look at what imperialism has attempted to do over the last 3 weeks, and look at what imperialism will try to do over the next 3 weeks. Dejemos de lado algo que tiene obviamente una fuerza que no puede ser dejada de lado, pero desde el punto de vista del análisis, pongámoslo momentáneamente de lado. Let's put aside something that obviously, because of its force, is very important, but that for given the time and the lack to go into details, we'll put this aside for now. Me refiero a la intensificación de la guerra de Estados Unidos y la Unión Europea en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente. I refer to the intensification of the war drive by the US and the European Union in the Middle and Far East. Allí la respuesta ya es netamente militar. There the response is completely military. Pero en el mundo en disputa, particularmente en el hemisferio americano, But in the world that is in dispute, particularly the hemisphere of the Americas, ellos han hecho un extraordinario movimiento diplomático tendiente a dividir a América del Sur. they have carried out an intense diplomatic agenda in order to divide the South.